बैक तो जनाजा लेकर आ रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। सुनिए अल्लाह, ताबूत आ गया है, लेकिन वसाइल सुन लो अल्लाह। ये दोनों बच्चे इजाजत लेके निकले, लेके कहाँ पहुंचे? बिल्कुल पानी के करीब। अल्लाह एहसास करना, 3 दिन के प्यासे बच्चे पानी के करीब पहुंच गए। एक मर्तबा एक भाई दूसरे भाई से कहता भैया अगर सकीना की मश्क लाए होते तो सकीना की प्यास बुझ जाती। दूसरा भाई कहता है भैया अब मश्क तो नहीं लाए, पानी से अपना रुख मोड़ लो, कहीं ऐसा न हो हमारी वफादारी पे सकीना को शक हो जाए। हाँ, ऐसे पूछना देना है, आवाज़ बुलंद गिरिया करना है। मेरे परवरदिगार, ये जितने भी लोग रो रहे हैं इनको दुनिया का कोई गम न देना मेरे अल्लाह। ये जितने भी अजल को बला सहारा ज़दारो, इस ताजुब में जनाब सैयदा देंगे। हाँ ज़दारो, और मोहम्मद मैदान में है। एक मर्तबा जंग हुई, आवाज दी मामू जान मेरी मदद को आओ। हुसैन और मोहम्मद की लाश पर पहुंचे और मोहम्मद का लाशा लिया लेकर आए। खैमे में शोर उठा, अरे ज़ैनब के जिगर पारे आ गए। बीबियां दौड़ के आई लेकिन ज़ैनब न आई। मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। ज़ैनब की गोदी उजड़ गई। सुनो अज़ादारो, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को देखा गया, ज़ैनब नजर नहीं आती। असगर की माँ रबाब एक खैमे में जाती है, ऐ ज़ैनब कहाँ हो? तुम्हारे बच्चों का जनाजा आया है। एक मर्तबा एक खैमे में देखा, ज़ैनब मुसल्ला बिछा के कह रही थी बारे इलाहा मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल करना। अजरकुम अल्लाह। हाँ, वैसे ही गिरिया करिएगा। आज़ादारो सुनिएगा, जनाब और मोहम्मद का गिरिया, और मोहम्मद पे गिरिया किया। आज़ादारो, अब जनाब कासिम का ताबूत आएगा। पहले मसाइब मुकम्मल हो जाएगा, फिर ताबूत आएगा। आज़ादारो, जनाब कासिम, आज़ादारो एहसास है करबला, ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ। आज़ादारो, अल्लाह जाने बाप और बेटे में कौन सी ऐसी निस्बत है कि बाप के जिगर के 72 टुकड़े हो गए और कासिम के लाश के 72 टुकड़े। हाँ ज़रा वैसे पूछा दीजिए। अब इंसाफ से बताना कितने दिन है अय्याम अज़ा, रोने के लिए कई दिन बचे हुए हैं। बस आज वो दिल खोल के कल रो लेना, मजलिसें होती रहेंगी, लेकिन हुसैन के ये रोने के अय्याम रुखसत हो जाएंगे। सुनिएगा, दिल खोल के रो। कहीं ऐसा ना हो कि 8 रबीउल अव्वल के बाद तुम्हें एहसास इस बात का हो मेरे मौला हम तुम्हें दिल खोल के रो न सके। जनाब कासिम ने इजाजत मांगी, मैदान में पहुंचे। अज़ादारो, कासिम का मतलब जानते हैं अज़ादारो? कासिम का मतलब होता है, कासिम यानी तकसीम करने वाला, यानी बांटने वाला। हाँ अज़ादारो, मैं तो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, रोइएगा बहुत इंशाअल्लाह। कासिम का मतलब बांटने वाला, कासिम का मतलब तकसीम करने वाला। अरे खुदाया, कासिम का मतलब तो होता है बांटने वाला। ये कैसा कासिम है जो खुद टुकड़ों में बढ़ गया? हाँ मेरी माँ बहनों, अगर तुम तक भी आवाज पहुंच रही है, खुदा तुम्हारे लाडलों को सलामत रखे। जंग के मैदान में पहुंचे कासिम, 3 दिन के भूखे प्यासे। एक मर्तबा हसन के खून का जोश दिखाया जंग की, लेकिन जालिमों ने कासिम पर मिल के हमला कर दिया। हाँ ज़दारो मेरी तरफ देखो ताकि मसाइब में बाकायदा पहुंचा सको। एक रिश्ता होता है जाकिर का सामईन से। अज़ादारो, इस रिश्ते को बरकरार रखिएगा। अज़ादारो, जनाब कासिम मैदान में थे, एक मर्तबा थोड़े से गिरे, एक आवाज दी चचा जान मदद को आइए। अज़ादारो, पूरी करबला में सबको एक मर्तबा शहीद किया गया है, लेकिन 2 जनाजे ऐसे थे जिन्हें 2 मर्तबा मारा गया। एक कासिम का जनाजा, एक असगर का जनाजा। सुनिएगा ज़दारो, बस खत्म हो जाएगा मसाइल, उसके बाद ताबूत आ जाएगा। जनाब कासिम घोड़े से गिरे, इमाम हुसैन को आवाज दी। हुसैन कासिम को बहुत चाहते थे। गैज़ो गज़ब के आलम में इमाम हुसैन कासिम की तरफ सुनोगे ज़दारो, एक मर्तबा हुसैन का जर्द चेहरा देखा, लाल आंखें देखी, दुश्मन पर खौफ तारी हो गया। अब जब हुसैन के गुस्से को दुश्मन ने देखा तो दुश्मनों ने भागना शुरू किया। अरे दुश्मन तो घोड़ा लेके भाग गए, लेकिन जिंदगी में कासिम का लाशा घोड़ों की
نہیں آتا تمہارا لاشا؟ بڑی آہستہ سے تابوت کی زیارت کریے گا ذرا. قاسم تمہارا لاشا نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک مرتبہ لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑنے لگے، آواز آئی، اے چچا جان، موت نے مجبور کر دیا ورنہ قاسم ضرور لبیک کہتا. اجرکم اللہ، یہ تابوت جناب قاسم ہے. عزادارو دل کھول کے زیارت کرو. اجرکم اللہ سجدہ. عزادارو ایک جملہ عرض کروں آپ کے سامنے، یہاں سے وہاں تک جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے، تابوت کا استقبال بغیر گریے کے نہ کیا کرو. سیدہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. عزادارو بڑے مسائل گزرے ہیں. عزادارو کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جب تم آتے ہو، ہمراہ آتے ہیں نا، تو سیدہ اپنا رومال لے کے بھی آ جاتی ہیں اور ایک ایک عزادار سے کہتی ہیں، اے عزادار حسینی، میرے حسین کے زخموں کا مرہم مجھے دے دے. قسم خدا کی اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے نا عزادارو، اگر ہماری آوازیں گریہ بلند نہیں ہوتی نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے سیدہ کو. یقیناً عزادارو اب جب بھی تابوت آئے، رونے کے ساتھ، ماتم کے ساتھ استقبال کریے گا. عزادارو جیسے جناب قاسم کا تابوت آیا نا، ایسے ہی جنازہ پہنچا. کہاں؟ اب سنو ایک مسائل کا گوشہ عرض کر دوں، اس کے بعد دوسرا تابوت ہوگا. عزادارو جب امام حسین قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو لے کر گٹھری میں پہنچے، کہاں پر پہنچے؟ خیمے پہ. تو ابھی تک جب صدا ہوتی تھی کہ فلاں کا لاشا آیا، فلاں کا لاشا آیا، تو ماں دوڑ کے آتی تھی تو لاشا دکھائی دیتا تھا کہ یہ لاشا اکبر ہے، یہ لاشا فلاں کا ہے، یہ لاشا اس کا ہے. لیکن جب قاسم کا لاشا آیا نا، تو جناب قاسم کی ماں دوڑ کے آئی تو لیکن لاشا دکھائی نہیں دیا. ایک آواز بلند کی، اے میرے بچے کا لاشا کہاں ہے؟ ذرا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے بابی مروا، اب تک لاشا میں اپنے کاندھے پر لے کے آتا تھا، لیکن قاسم کا لاشا اب آ کے دامن میں لائے. ہاں ویسے کیا کریے گا. جناب قاسم کو آپ کے لیا کر چکے عزادارو. اب رونے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جنازہ ہے جس کی رخصت حسین برداشت نہ کر پا رہے تھے. اے اہل عزا، رخصت اکبر ہے بدر سے. سننا عزادارو، مسائل مکمل ہو جائے گا، تابوت آ جائے گا. میں اپنے معینہ وقت میں بات کو ختم کر دوں گا. ہاں یہ بات میں سمجھتا ہوں عزادارو، کھڑے کھڑے تھک گئے ہوگے، لیکن عزادارو حسین سے زیادہ تو نہیں تھکے نا. تم صرف تھکے ہو، حسین تو صبح سے شام تک جنازوں کا جنازے لے کے آ رہے تھے. عزادارو جوان کا لاشا ہے امام حسین. عزادارو میں ایک روایت پڑھ دوں. راوی کہتا ہے جتنی مرتبہ اکبر کے جانے میں خیمے کا پردہ گرا ہے، اٹھا ہے، گرا ہے، اٹھا ہے، گرا ہے، اٹھا ہے، اتنی مرتبہ کسی کے جانے میں پردہ خیمے کا نہیں گرا اٹھا. کیوں؟ کیونکہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو بیویاں حلقے میں لے لیتی تھی اور رو کے کہتی تھی، ارے میرے نانا کی صورت ہم کیسے دیکھیں گے؟ 2 منٹ بس عزادارو، 2 منٹ میں کھول کے. ہاں ایسے ہی کیا کریے تاکہ وہ استقبال تابوت کا ہو سکے. عزادارو اکبر نکلے، کہاں نکلے؟ میدان کے لیے نکلے. سنیے گا عزادارو، اکبر میدان کے لیے نکلے اور حسین اکبر کے پیچھے پیچھے نکلے. عزادارو اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین خیمے کے باہر آ گئے. کاش کہ میں جملہ پہنچا لے جاتا مصائب کا، بہت بڑا جملہ ہے. اکبر نے مڑ کے دیکھا، کہا بابا آپ نے تو خدا حافظ کر دیا نا، بابا آپ کیوں آ رہے ہو؟ تو حسین نے ایک ہی جملہ کہا، بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں جو صاحب اولاد ہے وہ ضرور روئے گا. ایک مرتبہ حسین نے کہا، بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے. ہاں عزادارو حسین پیچھے پیچھے بولیے، متوجہ ہوئی میری طرف. عزادارو اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، حسین اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، حسین اکبر کے پیچھے پیچھے. اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہوا، حسین کا قدم دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوا. اکبر کا گھوڑے میں رفتار ہوئی، حسین کے قدم دوڑنے لگے. اکبر آگے آگے گھوڑے پر، حسین پیچھے پیچھے اکبر کے. اکبر تیز، اکبر کا گھوڑا رفتار لے چکا تھا، حسین بھی تیز دوڑنے لگے. ایک مرتبہ ایک پتھر آیا، حسین کو ٹھوکر لگی، حسین زمین پہ گر گئے. لیکن حسین رکے نہیں. جیسے 6 مہینے کا یا کوئی چھوٹا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے
पीछे पीछे जा रहे थे। एक मर्तबा अकबर के सामने कोई बुर्का पोश बीबी आई, आके कहती है अकबर जरा ठहर जाओ, बेटे की मोहब्बत में मेरा बेटा हुसैन। वो क्या कहा गई? हाँ दादा वैसे ही मेरा बेटा अकबर, मेरा बेटा अकबर कहते जाते थे हुसैन। हाँ हज़रात सुनिएगा, अकबर कहाँ पहुंचे? मैदान में जंग कर रहे हैं। हज़रात काश कि ये जो जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूँ 1 मिनट में मसाइल मुकम्मल हो जाएगा, ये बात मैं पहुंचा सकूं। हज़रात सुनिएगा, अकबर को कोई रोक नहीं पा रहा था। मेरी तरफ अगर देखेंगे तो बात मैं पहुंचा सकूंगा आसानी से। हज़रात एक शकी ने देखा कि अकबर से कोई जीत नहीं पा रहा है। वो एक जगह नशेब था, वहां नेज़ा लेके बैठ गया। अकबर का घोड़ा रफ्तार से आ रहा था। काश कि मैं मसाइल पहुंचा सकता। अकबर का घोड़ा रफ्तार से आ रहा था, इसने नेज़े को छुपाया, बैठ गया। जब रफ्तार के साथ अकबर का घोड़ा आया नाज़दारों, ये खड़ा हुआ, इसने नेज़ा उठाया, उठा के अकबर के कलेजे में मार दिया। हड्डियों को तोड़ता हुआ नेज़ा कलेजे तक पहुंच गया। सुनो क्या दादा, बड़ी धीरे से जुमला कह रहा हूं। एक तरफ से घोड़े की रफ्तार, एक तरफ से नेज़े की रफ्तार, दोनों जाके टकरा गई। सुनोगे अज़ादारों, इस मलऊन ने क्या किया? काश कि मेरा जुमला पहुंचता। इस मलऊन ने नेज़े को खींच के निकाला नहीं, बल्कि उसी नेज़े को घुमा दिया। नेज़े को घुमा दिया, अकबर का कलेजा नेज़े में उलझ गया। अकबर बोले सके हुसैन आते आखिरी जुमला हुसैन अकबर के करीब पहुंचे। कैसे पहुंचे जानते हो? रवायत पढ़ो, मसाइल मकातिल लिखते हैं जैसे कोई कीमती चीज खो जाने के बाद कोई कफे अफसोस मलता है। हुसैन ऐसे हाथ मल रहे थे और कह रहे थे इतनी जल्दी तो न डूबना था मेरे सितारे सहेली। अकबर के कलेजे के पास पहुंचे। अकबर ने हाथ रखा हुआ था। बाबा मेरे सीने में बच्ची की हड्डी टूट गई है। मेरी बाबा न सुनो। एक मर्तबा हुसैन ने कहा लाओ बेटा निकाल दूं। बाबा दर्द बहुत है। एक मर्तबा हुसैन ने आस्तीनों को समेटा। समेटने के बाद कायम नजफ में रहने वाले मेरे बाबा अली खैबर का दर उठाना आसान था, लेकिन जवान लाल के सीने से बर्छी निकालना। बस आखिरी जुमला बता, इसी जुमले में ताबूत आ जाएगा और दिल खोल के आंसुओं के साथ ज़ियारत करिएगा, आवाज़ गिरिया के साथ। अज़ादारों हुसैन ने घुटनों को देखा, अकबर के सीने में हाथ रखा, नेज़े को पकड़ा, नेज़े को निकालना चाहते हैं कि एक मर्तबा लर्ज़ा पैदा हुआ। एक मर्तबा हुसैन रुक गए, फिर नेज़ा खींचना चाहा, फिर लर्ज़ा पैदा हुआ, हुसैन रुक गए। एक मर्तबा जब तीसरी मर्तबा लर्ज़ा पैदा हुआ, हुसैन ने कहा बेटा अकबर तुम दर्द से कांप रहे हो। हुसैन ने कहा, अकबर ने कहा बाबा मैं नहीं कांप रहा हूँ, आपने इम्तिहान देकर ज़मीने करबला को वो ताबूत अली अकबर। अज़ादारों वो ताबूत जनाब अली अकबर आ रहा है। जनाब अली अकबर के ताबूत अकबर की मैयत को लिया, कांधे पे रखा, कुछ दूर चले, हुसैन से न संभाला गया। ऐ बनी हाशिम के बच्चों आओ, बाप बूढ़ा है, लाशा जवान है। हाँ मातम के साथ हुसैन ऐसे ही जनाजा लेकर खैमे की तरफ जा रहे थे जैसे ये ताबूत जैसे ये ताबूत आ रहा है। अज़ादारों खैमे के दर पे पहुंचा अकबर का जनाजा।
ایک مرتبہ عزاداروں میری ماں بہنوں تمہاری آواز گریا یقیناً بلند ہے، خدا تمہارے رونے کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں تمہاری آواز گریا بلند ہے، خدا تمہارے رونے کو قبول کرے۔ ہاں عزاداروں یہ اکبر کون ہے؟ جب شام کی عورتوں میں سر اکبر کو دیکھا نا تو ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ جب یہ شہید ہوا ہو تو اس کی ماں مر چکی ہو۔ اکبر کی ماں نے سر اٹھا کے کہا اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے وہ خاتون کہتی ہے ارے تمہیں نہیں پتا جب ہم سے اس کا غم برداشت نہیں ہوتا تو اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ غصہ دیتی ہے۔ ہاں ضرور جیسے اکبر کے مسائل میں استقبال کیا ہے ناکابود کا بس اسی طرح سے استقبال کرتے رہیے گا عزاداروں۔ اب جو ہے جس کی زیارت کریں گے آپ وہ اہل حرم کا آسرا۔ عزاداروں جس کے زندگی میں زینب پر کوئی آنچ نہ آئی لیکن جس کی شہادت کے بعد زینب بے ردا ہو گئی، بچوں کا آسرا اہل حرم کی آس، حضرت باب المراد حضرت عباس۔ عزاداروں مولا عباس کے مسائل میں پڑھنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، آپ سننے میں بھی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ عزاداروں خیمے سے صدا بلند ہوئی العطش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ جانتے ہو یہ بچوں کے العطش کی آواز عباس کے سینے میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ آقا کے سامنے آ کے ہاتھوں میں جوڑا تھا بھیا آقا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دو، میں یہ العطش کی صدا نہیں سن پا رہا۔ عزاداروں ادھر مولا حسین عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، آقا اب لشکر نہیں رہا، میں علمداری کیسے؟ پورا واقعہ عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ہاں عزاداروں سنیے گا، مولا عباس خیمے میں آئے۔ میری ماں بہنوں اگر تمہاری بھی کوئی 4 برس کی چھوٹی بچی ہے نا تو اس کا ہاتھ تھام لو، سکینہ مشق لے کر آؤ۔ جناب سکینہ سے جب تک عباس نے مشق نہ مانگی تھی نا تب تک سکینہ نے بچوں سے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی عباس نے کہا سکینہ مشق لاؤ، جانتے ہو سکینہ کہتی بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، اب تم پیاسے نہ رہو گے، خدایا سکینہ کے وعدے کی خیر ہو۔ عباس مشق لے کر چلے، سنیے گا مشق کو پرچم میں باندھی لے کر چلے۔ سننا عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس رکو، رک گئے۔ عباس پرچم کو تھوڑا نیچے کرو اور نیچے کرو اور نیچے کرو۔ حسین نے عباس نے پرچم کو نیچے کیا، حسین نے اس پہ لکھی ہوئی عبارت کو مٹا دیا اور اپنی طرف سے ایک نئی عبارت لکھ دی اور عباس سے کہا عباس اب جاؤ۔ عباس چلے گئے۔ سننا عزاداروں در خیمہ پہ بہن کھڑی تھی، زینب نے کہا بھیا پرچم پہ کیا لکھا تھا، آپ نے کیا لکھ دیا؟ ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب اپنے آپ کو سنبھالو میں بتاتا ہوں۔ اے بھیا کیا لکھ دیا؟ کہ بہن زینب پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، بھیا آپ نے کیا لکھ دیا؟ کہ بہن میں نے لکھ دیا انا للہ۔ اجرکم اللہ۔ عباس ترائی کو پہنچے، مشق بھرنے کے بعد مشق کو واپس لے کر چلے۔ سنو عزاداروں عباس کی جان اس مشق سکینہ میں ہے۔ بہت مصائب سنے ہوں گے عزاداروں، تو لوگ کربلا گئے ہیں، کربلا میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ ایک بازو کے کٹنے کا مقام ہے اور کچھ دور پہ دوسرے بازو کٹنے کا مقام ہے۔ یہ دونوں کی زیارت جو لوگ گئے تھے کربلا کیے ہوں گے، اور جو نہیں گئے ہیں خدایا آج ان آنسوؤں کے صدقے میں سب کو زیارت کربلا کرا دیں۔ عباس واپس ہوئے۔ سننا عزاداروں ایک مرتبہ جب دشمن نہ لڑ سکا تو مل کے حملہ کیا، داہنا بازو قلم ہو گیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ کاش کے عزاداروں یہ مصائب کا جملہ پہنچا سکتا،
इंसाफ से बताना। अभी मैंने मसाइल में पढ़ा, बहन और भाई की मजबूरी। अज़ादारों, ज़ैनब के हाथ बंधे थे तो ज़ैनब पत्थरों को नहीं रोक पा रही थी। अब्बास के हाथ कट गए हैं, अब्बास तीरों कट गए। एहसास करो अज़ादारों, अज़ादारों सुनो। एक मर्तबा, अच्छा मैं सवाल करता हूँ आपसे, अगर आपके आंखों में कभी कोई गर्द चली जाती है, फौरन क्या करते हो? फौरन हाथ उठाते हो ना, आंखों को मलने लगते हो, यही करते हो ना अज़ादारों? अब्बास की आंख में गर्द नहीं गिरती, बल्कि सनसनाता हुआ तीर आके अब्बास के आंख में लगा। अब्बास तरफ गए लेकिन बाजू कट चुके थे। अब्बास क्या करे? रोइए रोइए, दिल खोल के रोइए अज़ादारों, ये बावफा के मसाइल है। अज़ादारों, हुसैन को आवाज दी। अभी तक हुसैन जिसकी आवाज सुनते थे दौड़े हुए चले जाते थे, लेकिन जैसे ही अब्बास की आवाज सुनी ना, हुसैन ने कमर पकड़ ली। भैया अब्बास, मेरी कमर टूट गई। अब्बास, मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। मेरे भाइयों, खुदा तुम्हारी बहनों को सलामत रखे। सुनिएगा मसाइब का जुमला। अज़ादारों, मैं जो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ मसाइब का, अगर ये बात मैं पहुंचा ले गया आप तक तो समझिए इस जुमले में बहुत मसाइब है, और अगर ये जुमला ना पहुंचा सका तो समझिएगा कोई मसाइब नहीं है। सुनिएगा। हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे। अब्बास के लाशे से पहले हुसैन ने कुछ उठाया और आंखों से लगाया। 2 कदम, कुछ कदम फिर बढ़े, फिर कुछ उठाया, फिर आंखों से लगाया। समझ गए ये क्या थे? समझ गए ये क्या थे? ये बाबा भाई के बाजू थे। कसम खुदा की, गैरतदार मजमा है ना अज़ादारों, भाई से भाई मोहब्बत करने वाला मजमा है। आकाश में मसाइब। अज़ादारों, गैरतदारों के लिए जुमला बहुत काफी है। अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन, अब मैं बड़ी आहिस्ता से जुमला पढ़ूंगा, काश का मेरा जुमला पहुंच जाता। अगर मेरी बात पहुंच गई तो बहुत रोगे अज़ादारों। इस मसाइब में हुसैन की गुर्बत का एहसास करिएगा और हुसैन की मजबूरी को समझिएगा। एक दाहिना बाजू, एक बाया बाजू, हुसैन दोनों को गले से लगा के रो रहे हैं। हाय अब्बास, अब तुम चले गए अब्बास। हाय अब्बास, अब सकीना का क्या होगा अब्बास? अब्बास, अब सल्लल्लाहु खैमे तक आ जाएंगे। ऐसे हुसैन गिरिया कर रहे हैं। एक मर्तबा जालिमों में से वो जुमला पढ़ने लगा हूँ मसाइब का अज़ादारों, अगर पहुंच गया तो बहुत होगे। एक मर्तबा जालिमों में से हुसैन की इस मजबूरी को, जो बाजू को लेकर रो रहे थे, देख के जालिमों में से किसी ने कहा, हुसैन तुम्हें ही बाजुओं पे बड़ा नाश आना। एक मर्तबा हुसैन ने मुंह पे तमाचे मारे। अब्बास, दुश्मन तुम्हारी मौत का दाना दे रहा है। बस अभी बहुत पुरानी मसाइल नहीं पढ़ूंगा। अब्बास आगे चले। अज़ादारों, जनाबे अब्बास की शहादत जब बशीर बिन जज़लम मदीने में बयान करने लगा तो जनाबे उम्मुल बनीन कहती है, आप 1 मिनट है बस सुन लो। जनाबे बशीर से कहती है, ऐ उम्मुल बनीन कहती है, बशीर ये बता मेरा अब्बास कैसे मारा गया? कहने लगे कि जब तक अब्बास जिंदा था तब तक किसी की हिम्मत न हुई कि खैमे की तरफ नजर उठा। अज़ादारों, बता बस मसाइब। अब्बास का एक बाजू कला, उम्मुल बनीन रोई, बर्दाश्त कर लिया। फिर उसके बाद अब्बास का दूसरा बाजू कलम हुआ, उम्मुल बनीन रोई, बर्दाश्त कर लिया। एक मर्तबा बशीर रुक गया। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, बशीर इसकी बस 1 मिनट है मसाइब का अज़ादारों, जितना दिल चाहे वो लेना, और उसी के बाद जो है शबीह बरामद हो जाएगी। अज़ादारों, एक मर्तबा उम्मुल बनीन कहती है, अब क्यों नहीं बताता, क्यों रुक गया? कहा कि उम्मुल बनीन आप बर्दाश्त ना कर पाओगी। कहा बता दे, मैं शेर दिलमा हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने, वो बशीर ने कहा, ऐ उम्मुल बनीन, अब्बास के आंख में तीर लगा।
आंखें तीर लग गया, कब बताता जा, मैं बर्दाश्त करूंगी। फिर उसके बाद अब्बास के सर पे गुर्ज लग गया। गुर्ज जानते हो अज़ादारो, एक बड़ा सा पत्थर या लोहा होता है, उसमें चारों तरफ कीलें निकली हुई होती हैं, उसमें एक जंजीर होती है, पहले उसको नचाया जाता है और उसके बाद उससे सर पे वार किया जाता है। जैसे ही गुर्ज का नाम आया ना, उम्मुल बनीन खड़ी हो गई, अब चुप हो जा। उम्मुल बनीन, मैंने कहा था ना तुम बर्दाश्त न कर सकोगी। उम्मुल बनीन ने कहा बर्दाश्त करने की बात नहीं है, अरब की सरजमीन पे ऐसा बेटा किसी ने नहीं चला जो अब्बास के सर पे गुर्ज मारे। कहा कैसे? कि मेरा अब्बास बुलंद कामत था और घोड़े पे बैठा हुआ था, कोई गुर्ज कैसे मार सकता है? हाँ, ऐसे बोला जाता है। कहा मैं बताऊं कैसे मारा गया? सुनना अज़ादारो, अगर पहुंच गया मसाइब तो बहुत रोगे। अज़ादारो एक मरतबा उम्मुल बनीन से कहता है अपने आप को संभालो, मैं मसाइब में अब्बास पढ़ता हूँ, गुर्ज कैसे लगा? एक मरतबा बशीर कहता है सुनो उम्मुल बनीन, अब्बास का एक बाजू कलम था, दूसरा बाजू कलम था, आंख में तीर लगी, मश्क छिप चुकी, पानी बह चुका, अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ लिया। अब्बास के आंख में तीर था, हाथ तो कट चुके थे, बेचैनी बढ़ रही थी, तीर कैसे निकाले, तीर कैसे निकाले? अब्बास ने सर को झुकाया और झुकाया और झुकाया, अब घुटनों में तीर को दबाया। अब अब्बास सर उठाना ही चाहते थे, एक शकीब आया, गुर्ज को नचाया। इस्तेमाल करो शबी का, रोते हुए अज़ादारो, अब्बास का सिर पारा पारा हो गया। इधर हुसैन में अब्बास मेरी कमर टूट गई। हुसैन ने अब्बास के बाजुओं को थामा, अलम को लिया, खैमे की तरफ बढ़े। एक मर्तबा जब खैमे की तरफ चले ना, तो वही सकीना जो बच्चों से वादा कर चुकी थी, बच्चों चले आओ, देखो हमारा है, अब प्याज हो जाएगी। जरा देखो वो ताबूत उठा रहा है, उस बाजू शिकस्ता का ताबूत है जिसे अब्बास से जरी कहा जाता है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, जब अब्बास खैमे से निकले ना, ऐसे ही बीवियां रो रही थी, जैसे आज ये मेरी बहनें रो रही है, ऐसे ही बच्चे रो रहे थे, जैसे हमारा बिलक बिलक के रो रहे हैं। अज़ादारो, या अब्बास, या अब्बास। बहुत रोया। खुदाया, ये जितने भी लोग हैं, सबके रोने को कबूल करना अपनी बारगाह में। बस अज़ादारो थक गए हो गए, लेकिन अज़ादारो, मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन थक गए हो गए। लेकिन इंसाफ से बताना, अभी जब घर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? अभी जब घर जाओगे तो तुम्हें आराम के लिए बिस्तर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? लेकिन हाय हुसैन, प्यासे भी है, भूखे भी है। मेरी माँ बहनों, अगर गोद में बच्चों को लिए हो तो संभाल लो, क्योंकि अब उसका गहवारा आने वाला है, जिसे चश्मा अली असगर कहा जाता है। बच्चे को लिए घर से जो निकले शहवाला, बच्चे को लिए घर से जो निकले शहवाला, वो धूप वो गर्मी के हरा रंग हुआ काला।
نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ ہنسلیوں والا، دامان ابا چہرے فرزند پہ ڈالا، ارے روتے تھے تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر، ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر۔ ویسے ہی استقبال کرو۔ عزیزانو میں نے شروع میں پڑھا دو شہید ایسے ہیں جن کو 2 مرتبہ زندہ قتل کیا، ایک قاسم ایک اصغر۔ جناب علی اصغر میدان میں امام حسین لے کر گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی مائیں بہنیں ہیں، میرے بھائی بزرگ ہیں، جو بھی صاحب اولاد ہیں، کبھی نہ کبھی، یا جو صاحب اولاد نہیں بھی ہیں، کبھی نہ کبھی بچوں کو گود میں کھلایا ضرور ہوگا آپ لوگوں نے، کھلایا ہے نا؟ کھیلتے کھیلتے بچوں کو کبھی دیکھا آپ نے کہ وہ دودھ اگل دیتے ہیں، دودھ اگل دیتے ہیں، لیکن حسین کا جو بچہ تھا اتنا پیاسا تھا کہ حسین کے آغوش میں دودھ نہ اگلا بلکہ خون اگل دیا۔ بس ازدارو بہت طولانی مسائب نہیں پڑھوں گا۔ ہاں ازدارو، جناب امام حسین لے کر چلے اصغر کو میدان میں سوال کیا تھا؟ 2 بوند پانی کا۔ کربلا احساس کا نام ہے ازدارو، تم یقیناً تھک گئے ہو، تمہاری تھکاوٹ کا احساس مجھے ہے ازدارو، میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں۔ ازدارو 2 بوند پانی مانگا تھا، کیا ملا؟ نہیں ملا۔ 2 بوند پانی کے بدلے 3 بھال کا سنسناتا ہوا تیر اصغر کے گلے میں آ کے لگا۔ مسائل کا جملہ پڑھ دوں، کتاب اٹھاؤ، مقتل پڑھو۔ عزیزانو، اصغر کا جب مسائل پڑھو گے نا تو آپ کو ایک جملہ ملے گا، آپ روتے روتے مر بھی جاؤ تو قسم خدا کی وہ جملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ کتابوں میں جو جملہ لکھا ہوتا ہے کہ تیر بڑا تھا بچہ چھوٹا تھا، سنا ہے نا؟ یہ 3 پھل کا تیر آ کے اصغر کے گلے پہ، تینوں پھل نہیں لگا ذرا، بچہ چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ یہ 3 پھل کا تیر آ کے اصغر کے جب لگا نا، روایت پڑھ رہا ہوں میں، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں عزیزانو، 3 پھل کا تیر آ کے اصغر کو لگا نا تو عزیزانو سب سے نیچے والا جو پھل تھا وہ اصغر کی پسلی میں لگا۔ پتہ نہیں کیسے سنو گے عزیزانو، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ نیچے والا پھل اصغر کے پسلی میں لگا، بیچ والا پھل اصغر کے گلے میں لگا، اوپر والا پھل اصغر کے کان میں لگا۔ روایت کا جملہ پڑھ دو عزیزانو، روایت کہتی ہے من الاذن الى الاذن، ایک طرف سے داخل ہوا دوسرے کان سے نکل گیا۔ ہاں عزیزانو، ایسے رونا ہے، ایسے رونا ہے میرے عزیزو، اصغر کا مسائل ہے، گھر آئے گا۔ امام حسین بچے کو لیتے ہیں، لے کے واپس خیمے میں آتے ہیں۔ حسین امام بھی ہیں اور حسین ایک بیٹے کے باپ بھی ہیں۔ عزیزانو، پہلے محبت پدری نے روکا کہ ماں سے کہہ کے لائے ہیں کہ پانی پلائیں گے، لیکن یہاں تو تیر میں گیا، خیمے میں کیسے داخل ہو حسین؟ آگے گئے، روزے عاشور عمل کرتے ہو نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضم بقضائے ہی بتسلیم الامر، عمل کرتے ہو نا، یہ اسی عمل کی عکاسی ہے۔ آگے گئے، پیچھے آئے 7 مرتبہ۔ عزیزانو، پھر قوت امامت کو اکٹھا کیا، قوت امامت کو اکٹھا کرنے کے بعد حسین خیمے میں داخل ہوئے۔ اب جب حسین خیمے میں داخل ہوئے نا عزیزانو، قیامت آ گئی، سکینہ دوڑی دوڑی آئی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کا دامن ہٹایا، ارے بابا یہ کیا ہو گیا؟ آج رکو میرے میں کوئی کوتا ہی نہ کرو میرے عزیزوں، بس عزیزانو 1 منٹ اور مسائل سنو جناب علی۔ حسین اصغر کو لے کر پشت خیمہ آئے، قبر کھودی، قبر میں اصغر کو دفن کر دیا۔ جتنے بھی لوگ ہیں، حسین جب قبر بنا رہے تھے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسین نے دیکھا ذوالفقار رو رہی ہے، تو لوگ کے کہتی ہے مولا اگر پتا ہوتا کہ قبر علی اصغر بنانی پڑے گی تو میں نہ آتی، قبر بنائی، دفن کیا۔ 11 محرم، اب پتہ نہیں اس مسائل کو کیسے سنو گے میرے عزیزوں،
میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں. جب یہ مسائل مکمل ہو جائے گا تو گہوارہ آ جائے گا. سننا 11 محرم کو سروں کی گنتی ہوئی. 1 2 3 4 گنتے گنتے 70 71. کسی نے آواز لگا کے کہی حسین کے ساتھ تو 72 تھے, یہ سر 71 کیوں ہے؟ قیامت کا مصائب ہے عزیزانو, قیامت کا مصائب ہے. سر 71 کیوں ہے؟ کسی نے آواز لگا کے کہا ارے ایک سر لے کے کیا کرے گا, وہ تو بڑا چھوٹا سر ہے. ہاں ایسے گریا کریے, وہ تو سر بڑا چھوٹا سا ہے, کیا کرے گا؟ ادھر آواز آئی نہیں, وہ سر چاہیے. نیزہ بردار چلے, نیزہ لیے ہوئے. یہ نیزہ اصغر کی میت کو ڈھونڈنے کے لیے تھا. کہا جاؤ جہنم میں مٹی دیکھنا, نیزہ مار دینا تاکہ پتہ چلے اصغر کی میت کہاں ہے. سنو عزیزانو, کوئی باپ برداشت کرے گا, کوئی ماں برداشت. ہاں عزیزانو سنیے گا, نیزہ بردار چلے. ایک جگہ نیزہ مارا, نیزہ خالی واپس آ گیا. دوسری جگہ نیزہ مارا, نیزہ خالی واپس آ گیا. ایک مرتبہ در خیمہ کا پردہ ہٹا, جناب رباب اصغر کی ماں نے دیکھا, زینب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا رباب سنا لو اپنے آپ کو, یہ تمہارے بچے کی میت ڈھونڈ رہے ہیں. رباب نے منہ پہ تماچے مارے, اللہ میرے بچے کی خیر ہو. ہاں ذرا ویسے ہی دنیا کریے, ابھی گہوارہ آ جائے گا. سنیے ذرا, ایک مرتبہ نیزہ بردار پشت خیمہ آ گئے جہاں اصغر کی قبر تھی. رباب نے بھی دیکھا, ایک شکی نے نیزہ مارا. ارے نیزہ اکیلے نہیں آیا, اصغر کی میت. اصغر کی میت کو چھڑایا. آپ مصائب میں نہیں سنتے آئے ہو نا کہ اکبر کے سینے میں نیزہ لگا. روایتوں کو پڑھو, اصغر کی میت کو نیزے سے چھڑایا. اب پتہ نہیں برداشت کرو گے نہ کرو گے. میت کو چھڑایا, گھٹنوں کو ٹیکا, کمر سے چھری نکالی, ایک پیر اصغر کے گلے, چھری سے اصغر کا گلا کاٹا, نیزے میں لگایا, بلند کر دیا. رباب گر گئی, پروردگار میرا بچہ. واہ علی اصغرا, واہ علی اصغرا. روتے ہوئے استقبال کرو عزیزانو گہوارے جناب علی اصغرا. ایک جملہ جب تک گہوارہ آ رہا ہے عزیزانو, جانتے ہو ماؤں کو تو یوں اپنے سارے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, لیکن جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. باپ کو بھی کچھ اس طرح محبت ہوتی ہے. جانتے ہو عزیزانو, جانتے ہو جناب رباب اصغر کے شہادت کے بعد جتنے بھی دن زندہ رہی, جب سوتی تھی نا تو رباب کا ہاتھ ہوا میں اٹھ جاتا تھا. سمجھے کیوں؟ رباب اپنے ہاتھوں کو تصور میں ایسے ہلاتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو جھولا جھولا رہی ہو. اجر کو ملنا بہت روئے. خدا تمہارے رونے کو قبول کرے, خدا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے. وقت بہت ہو چکا ہے, بہت جلدی میں پڑھ کے ختم کر رہا ہوں عزیزانو. ہاں عزیزانو, اب امام حسین شہید انسانیت, امام حسین علیہ السلام میدان میں نکلے. ایک مرتبہ سکینہ نے گھوڑے کی سموں کو پکڑ لیا. عزیزانو اب حسین کس کی باری ہے؟ اب حسین کی باری ہے. نہ آسلا تھا کوئی شاہ کربلا کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو.
हुसैन निकले, सकीना ने घोड़े की सुनों को पकड़ लिया। हुसैन उतरे, सकीना आज के बाद तुम यतीम हो, सीने पे सोने की जिद न करना सकीना, जहां नींद आए वहां सो जाना सकीना। बाबा ये यतीमियत क्या होती है? मेरे बाप, मेरे परवरदिगार सबके बच्चों को सलामत रखना। मेरे भी लिखते हैं, बीबी न पूछियो ये मुसीबत अजीम है, अरे मर जाए जिसका बाप। हाँ, इसी तरह से हुसैन के ताबूत का इस्तकबाल होना चाहिए। हुसैन मैदान में पहुंचे, मैदान में हुसैन है, 10,000 मैदान में हुसैन है। अकबर आओ, बाबा की जंग देखो, अरे पास उठो, तेरा भाई की जंग देखो, अरे उठो, मामू की जंग न देखोगे, अरे मेरे कासिम उठो, तटा की जंग न देखोगे। फौजों ने सदा दिया रहमान अल अमान अल हफीज। हुसैन ने तलवार रख ली, हुसैन ने अमान दे दी, लेकिन हुसैन को अमान नहीं मिली। अज़ादारों वक्त बहुत हो गया है, बहुत जल्दी मसाइल पढ़ के मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। अज़ादारों हुसैन मक्तल में पहुंचे। सुनो अज़ादारों, चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया। सुनो अज़ादारों, उसके बाद क्या हुआ? चारों तरफ से हुसैन पर तीर, तलवार, नेज़े, खंजर, पत्थर। सुना है ना मसाइब में अज़ादारों, जिसके पास कुछ नहीं था वो झोलियों में पत्थर लेके आता था। एक जुमला मसाइब का सुनाओ अज़ादारों। अज़ादारों, जिसे पत्थर भी न मिला ना, जिसे पत्थर भी न मिला ना, वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाता था और हुसैन के जख्मों पे डाल देता था। हुसैन तड़प जाते थे, नाना या उम्मत ने क्या तो। हाँ अज़ादारों, ऐसे ही हो जाएगा। कसम खुदा की, बहुत रो रहे हो, खुदा तुम्हारे रोने को कबूल करे। अज़ादारों, इधर इमाम हुसैन निकले। निकलने के बाद मैदान में चारों तरफ से तीर और तलवार का जख्म है। हुसैन पुश्त फरस पे है। अज़ादारों सुनिएगा, हुसैन पुश्त फरस पे है, पुश्त फरस पे हुसैन कभी दाई जानिब कभी बाई जानिब झुकते हैं। हाँ अज़ादारों, अल्लामा मजलिसी ने जब ज़ियारत नाहिया की शरह की तो एक जुमला लिखा, उस जुमले को सुनो, बहुत मसाइब है। एक मर्तबा अल्लामा मजलिसी शरह करते हुए लिखते हैं, इमाम ज़मान की ज़बानी, मेरा सलाम हो मेरे उस जब हुसैन पर, मेरा सलाम हो मेरे उस जब हुसैन पर, जिसका दाया पहलू बाएं से मिल गया और बाया पहलू दाएं से मिल गया। सुनिएगा, ये दाया पहलू बाएं से मिला कैसे, ये बाया पहलू दाएं से मिला कैसे? सुनोगे अज़ादारों? अज़ादारों, रवायतें तो बहुत है, एक रवायत पढ़ देता हूँ। चारों तरफ से हुसैन पर हमले होने लगे ना, तो दोनों तरफ से एक नेज़ा बरदार चले, एक दाई तरफ एक बाई तरफ। दाएं वाले ने हुसैन के दाएं पहलू में नेज़ा मारा, बाएं वाले ने हुसैन के बाएं पहलू में नेज़ा मारा। ये दोनों नेज़े अंदर टकराए और उलझ गए। हुसैन का दोनों पहलू आपस में मिल गए। कसम खुदा की, बहुत रो रहे हो अज़ादारों। बस मसाइब खत्म करता, बहुत पढ़ता, वक्त नहीं है अज़ादारों, आप भी थक गए हो। हाँ अज़ादारों, हुसैन घोड़े से गिरे, लेकिन तीरों ने रास्ता रोक लिया, जमीन पे नहीं आए, तीर लगे थे हुसैन के। अज़ादारों, हुसैन ने सजदा करना चाहा, हुसैन की हलमी की सदा। जाओ करबला में मसाइब सुनोगे, ज़ियारत करोगे, एक मकाम है, मकाम जाफर जिन। सुनना अज़ादारों, जनाबे जाफर तक भी ये सदाए हलमी पहुंची थी, इस्तिगासा। एक मर्तबा जाफर आए, बस यही आखिरी मसाइब है, इसके बाद ताबूत की बरामदगी है। एक मर्तबा जाफर ने कहा, मौला मैं आपकी मदद के आया हूँ, जाफर चले जाओ, ये हम इंसानों का मामला है, मेरा वक्त इम्तिहान है, जाफर तुम अजिन्ना में से चले जाओ। जाफर चले गए। एक मर्तबा जाफर की मोहब्बत ने फिर जोश मारा, पता नहीं मैं मसाइब पहुंचा सकूंगा या नहीं पहुंचा सकूंगा, या शहजादी कौन है, ताकत दीजिए कि मैं मसाइब पहुंचा सकूं। जाफर की मोहब्बत ने जोश मारा, जाफर फिर वापस पलटे। अब जब फिर वापस पलटे तो क्या देखा? शिमर मलऊन हुसैन के पस गर्दन खंजर रखे हुए हैं। हुसैन सर को आप आसमान की तरफ उठाए हैं आंखों को और कह रहे हैं, आदम तुम भी चले जाओ। हाँ अज़ादारों, दिल खोल के बोलो, आदम
तुम भी चले जाओ, नूह तुम भी चले जाओ, इब्राहिम तुम भी चले जाओ, मूसा तुम भी चले जाओ, सबको हुसैन भेज रहे हैं। एक मरतबा जाफर ने कहा, जाफर तुम अभी तक गए नहीं। हुसैन ने कहा, जाफर अभी तक गए नहीं। मौला मौला इस वक्त तो सब बुलाते हैं, आप वापस क्यों भेज रहे हैं? कहा, जाफर हुदूद करबला छोड़ दो, मौला भेज क्यों रहे हो? कहा, जाफर मेरी माँ फातिमा ने अपने बालों को करबला की जमीन पर बिखेर बिखरा दिया फातिमा ने। आज रुको शिमर मलाउन चल, रास्ते में एक पत्थर दिखा, शिमर ने खंजर मार दिया, फिर दूसरा पत्थर दिखा, फिर मार दिया। आजादारों किसी ने पूछा, शिमर धार तो तेज है, ये कुंद क्यों कर रहा है? मलाउन कहता है, अगर धार तेज होगी तो गला आसानी से कट जाएगा। धार अगर कुंद होगी ना तो गला मुश्किल से कटेगा। हुसैन के करीब पहुंचा, रवायत कहती है कि शिमर पर खंजर हुसैन के गले पर शिमर ने खंजर चलाया नहीं, बल्कि खंजर को ताना, ये कुंद खंजर पर से गर्दन हुसैन के बाकायदा जोर के साथ हुसैन के गले पर मारा। हुसैन तरफ अल्लाह ज़हरा, हाँ ज़दारो, बस इसी जुमले पर देखो वो ताबूत हुसैन आ रहा है, आंसुओं की झड़ी न रुकनी चाहिए। ज़दारो रवायत कहती है कि फिर शिमर ने खंजर उठाया, फिर शिमर ने खंजर मारा। हुसैन ने कहा, बाबा, फिर खंजर उठाया, फिर खंजर मारा। भैया रवायत कहती है कि शिमर का खंजर रुका नहीं, खंजर उठता गया, खंजर बढ़ता गया, खंजर उठता गया, खंजर बढ़ता गया, और हर आवाज पे, हर खंजर पे हुसैन की आवाज देते थे। जानते हो हुसैन हर खंजर पे बाहर में कहते थे, भैया अब्बास, अब्बास, अब्बास। ताबूत गरीब ज़हरा आ रहा है, ताबूत हुसैन मज़लूम आ रहा है। आज रुको वाला सारा खुदाया आपके रोहे को कबूल करो। बस खत्म हो गई मजलिस, खत्म हो गई मजलिस। अज़दारों, इमाम को न गुस्ल मिला न कफन मिला, वक्त बहुत गुजर गया है, न गुस्ल मिला न कफन मिला, और इमाम के बाद जितने लोग किसी को जहर दे के शहीद किया गया, कैद खाने में रखा गया, मारा गया। अगर किसी न किसी तरह से इमामों को गुस्ल दिया गया है। अब ताबूत इमाम हसन अस्करी की भी ज़ियारत करना है। अज़दारों, इंसाफ से बताना कि जब करबला के बाद इमामों को गुस्ल दिया जा रहा होगा तो क्या इमाम का लाशा तड़प न गया होगा कि मेरे जद हुसैन को किसी ने गुस्ल कफन न दिया, लेकिन आज गुस्ल दिया जा रहा है। हाँ ज़दारो, इसी ज़िम्न में, इसी आंसुओं के साथ मैं बहुत ज़्यादा पुरानी मसाइल न पढ़ सकता हूँ, मैं वक्त है ज़दारो। इमाम हसन अस्करी का ताबूत आ रहा है। ये सोच के जिरिया करिएगा कि ये वक्त के इमाम के वालिद का जनाजा है, ये वक्त के इमाम के वालिद का जनाजा है, और इस जुलूस में इमाम ज़मान तुम्हारे गिरिए के अंदाज को देख रहे हैं। आए आज़ादारे हुसैन, तुम कैसे रोते हो मेरे घर वाले, कैसे गिरिया करते हो अज़ादारों। ताबूत जनाब इमाम हसन अस्करी की ज़ियारत करो अज़ादारों, ताबूत जनाब इमाम हसन अस्करी आ रहा है। हाँ अज़ादारों, वक्त की तंगी है वरना मुफस्सल मसाइल पौधा। अज़ादारों, ये उसका ताबूत है जिसने बड़ी मुसीबतें उठाई, ये उसका ताबूत है जिसने बड़े मशक्क़तें उठाई, ये उसका ताबूत है जिसने परेशानियों को झेला, ये उसका ताबूत है जो वक्त के इमाम का बाप है, ये उसका ताबूत है। हाँ ज़दारो,
इस्लाम मिटने न पाए। अज़ादारों बड़ी कुर्बानियां हैं। हाँ अज़ादारों, सलाम करते हैं इमाम ज़मान और इमाम हसन अस्करी को। हम आपके गम में शरीक है मौला, हम आपको पुरसा दे रहे हैं मौला। हाँ अज़ादारों, वक्त के इमाम का पुरसा। अज़ादारों, वक्त की तंगी है, मैं मसाइब खत्म कर रहा हूँ। आखिर में अज़ादारों ज़ुल्जनाह का मसाइब होगा। बस अज़ादारों, 1 मिनट से ज्यादा मसाइब नहीं। ज़ुल्जनाह कौन है? अज़ादारों, जख्म जैसे हुसैन को लगे थे वैसे ही ज़ुल्जनाह को भी लगे थे। जख्म जैसे हुसैन को लगे थे वैसे ही ज़ुल्जनाह को भी लगे थे। अज़ादारों, ज़ुल्जनाह सुबह से करबला के मैदान में है, कभी जाता है तो कभी आता है। अज़ादारों, ज़ुल्जनाह कौन है? बस अज़ादारों, 1 से 1.5 मिनट में जितना गिरिया करना है कर लिया। अज़ादारों, ताबूत इमाम हसन अस्करी को भी बोसा दिया, वक्त के इमाम को भी पुरसा दिया। अब अज़ादारों, सबका पुरसा जनाब सैयदा को लेना है। अज़ादारों, ये बावफा सवारी है जिसे ज़ुल्जनाह कहते हैं। अज़ादारों, ज़ुल्जनाह बचपने में हुसैन को इतना चाहता था कि जब हुसैन कमसिन थे और सवार ना हो सकते थे तो ये अपने पुष्ट को झुका देता था, हाथ और पैर को फैला देता था ताकि हुसैन आसानी से बैठ जाए। समझ गए अज़ादारों? इस जुमले को याद रखिएगा, आसानी से हुसैन बैठ जाए। अज़ादारों सुनिएगा, हुसैन पर जब चारों तरफ से तीरें लग गई ना, हुसैन पुष्ट से उतर नहीं पा रहे थे। ज़ुल्जनाह को वो बचपन का जमाना याद आया। फिर ज़ुल्जनाह ने हाथों पैरों को फैला दिया, हुसैन पुष्ट से आ जाइए। लेकिन अज़ादारों, बचपने में और बुजुर्गी में यही फर्क था कि हुसैन के बदन पे तीर न होते थे, लेकिन आज इतने तीर है कि घोड़े की पुष्ट से उतरे तो तीरों ने सवारी बन गई थी। अज़ादारों सुनिएगा, ये बेजुबान हुसैन की तरफ से बढ़ बढ़ के हुसैन के घोड़े वाले हमले को रोक रहा था। अब तो खत्म हो गया ना अज़ादारों मसाइब, अब तो रो लिए, अब बस बहुत करीब है कि आप बैठ जाओगे, सुकून मिल जाएगा। लेकिन ज़हरा का घर उजड़ गया, उन्हें आज तक सुकून नहीं। आखिरी मसाइब है, यह सवारी है हुसैन गरीब है। ज़ुल्जनाह बढ़ बढ़ के हमला करता रहा, अपने चेहरे से अपने पैरों से रोकता रहा। लेकिन जब देखा कि शिमर के खंजर ने हुसैन की गर्दन को जुदा कर दिया ना, तो खून हुसैन को पेशानी में मलने के बाद ये ज़ुल्जनाह पहुंचा कहा? सकीना के सामने। सकीना ने तेरे खैमा का पर्दा हटाया, पर्दा खैमा हटाया। अज़ादारों, जब खैमे का पर्दा हटाया ना, जनाब सकीना का ये मासूमियत से भरा हुआ जुमला है, अगर रोना है तो इसी जुमले पे रो लीजिएगा। जनाब सकीना ने एक जुमला कहा, आए मेरे बाबा के घोड़े, मैं तुझसे ये ना पूछूंगी कि मेरे बाबा को पानी पिलाया गया या ना पिलाया गया।